से जगतर नाथ जगन्नाथ ए केन्दुपल्ली महोत्सवर जे होछन्ति मुख्य नियंता से होछन्ति जगतर नाथ जगन्नाथ। दीपं ज्योति परम ज्योति दीपं ज्योति जनार्दन दीप हर तुम्हें पाप आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते आरोग्य सुख संपदा देश बुद्धि विनाश निवेदन करूँ। श्रीजुक्त राजकिशोर पाणिग्राही महाशय आम पिला बेलू ना शुणु जाचु सारा ओडिशा जितेबले स्वेच्छासेवी आंदोलन अनुष्ठान सब होता से मो क्लब नाम बेस ओडिशा रे नाम कला भलिया संगठन टी करथिले से आज मंच रे अछंती साध्य जय भाई आमर अछंती समाजसेवी सध्य ध्रुवचरण साहू महाशय अछंती एई अंचल यही संगठन संपादक अछंती एवं मंच अछंती मोर बड़ भाईना विशिष्ट समाजसेवी बांकी विकास मंचर सभापति एवं अनेक अनुष्ठान प्रमुख कार्यकर्ता पूर्वतन विधायक प्रार्थी सम्मान्य शुभ्रांशु मोहन पाढ़ी महाशय आमर जिला परिषद प्रतिनिधि अछंती सध्य जय भाई एवं सामनारे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता यही अंचल माँ भौणी माने आमर मंच जो पर्यटन शुभुची शुणुवा समस्त सम्मानस्पद यात्रा सामिल होता जनसाधारण कुणिया झीर विनम्र निवेदन आपण मानू ये सब एत संसार एत गुड़े कथा आम रहा केमती आम रहा अम्लजान दरकार अम्लजान दौच किए से गछ आम गछ टे पोचुचे कि निजक निजे पचारतु आम गोटे गछ टे पोति पारि अम्लजान पाइबा कौटू गोटे गछर मृत्यु गोटे बही तैयारी हुए गोटे गछ 45 मेगावाट किलोवाट दिए शक्ति ये अम्लजान एवं अम्लजान पहले आम किणुचे आम बापा माने नदी पानी पीउले पोखर पा पीले एवं बोतल पीले आउ किसी दिन गले बटिकार पा पीवा अवस्था कौन है अनुमान करतु ना पानी जो 20 फुटे खोला होता पड़ूला से बर्तमान 100 फुटे खोला हो पानी पड़ा समस्या बहुत एत समस्या गणी पारे माँ मंगला हिंगुला जहांकर आज हूँ झामु यात्रा आपण देखिथिबे हनुमान जितेबाला शिव हनुमान रूप नहीं एवं सहित हिंगुला लांज होई जितेबाला लंका को दर्शन कले लंका दर्शन रे असुर मान को लांजरे बांधिकी पिटिकी कचाड़ी मारी दे चल जाइए अन्याय अपकर्म किभली भाव में लोक मान पाखरे न्याय पहुंचब से भगवान ये एकादश रुद्र रूप नहीं लंका को दहन करते तेणु प्रभु हनुमान होउछंती रामचंद्रंकर दूत रामचंद्रंकर भक्त रामचंद्रंकर दास रामचंद्रंकर सेवक जोटा सार भी कहते मुझे कहना चाहूँगी जे आज कहार कहा प्रति साधारण लोक हेले भी कौन जगार कौन साहाय्य पाइले से साहाय्य प्रति तार कृतज्ञता नहीं ना भल लोक भल काम कले ता प्रति आनुगत्य नहीं ये जो समाजर व्यतिक्रम ये व्यतिक्रम को ए हिंदू धर्म केवल तार संस्कृति परंपरा को लेकिन लोक मानक पाखरे ये जो पर्वपर्वाणी करिकी प्रतिष्ठित करि थाए लोकंकर चरित्र भितर संस्कार आनी थाए हिंदू धर्म तार भिन्नता रखी थाए आज आमे ये जो महोत्सव करुचे महोत्सव होची
ଭାଇଚାରା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ। ଏ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଆମେ ହଉଛେ ବାଙ୍କିଆ, ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ହେଲେ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲିଆ। ଆମର ପର୍ବ ଆମେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ, କି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭାବରେ କରୁଛେ। ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଳୁ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯୋଉ ନମୁନା ତମେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରୁ ଏ ଯୋଉ ରୂପ ନେଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଆସିକି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମହୋତ୍ସବ, ୟା ପରେ ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ତୁମକୁ ଫଲୋ କରିକି ଏ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ବହୁତ ମହୋତ୍ସବ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆମର ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ କହି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଏ ଉପଭୋଗ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ଦୁଲଣାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଲଣା 25, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ପଦ ରଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବାବଦରେ 2 ପଦ କହିବା ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଜୟ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ, ଜୟ ତୁ ବାଙ୍କି, ଜୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ଉଦ୍ଯାପନ କରି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନେ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ଆମ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ସଭାକୁ ସାଇନ୍ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ରାତି ସାରା कितना तो दौलत न अरे घर बेटे खेल खेलेगा खिलाड़ी और